Happy Sabbath mga kaigsunan, mga kahigalaan. Salamat gyud kayo sa inyong paglahutay no. Sa tibuok nga semana gikan pa adtong Domingo sa gabi gawas sa matagabi nato karon adlaw igpapahulay na dayon hantod karon mga panahon na ang inyong presensya o ang inyong panahon. Of course ato nga maingon nga usa ka dako na kabililhon makaigsunan kay ngano sa matagabi mo na dehong kanong bilang panahon na nga buntag ni siya. Ug sa tibok adlaw pod nakahimo nga mahimo namo mga nakauban niining ato ang iglesia ni sa Baan. Salamat sa akong mga kaubanan nga mga elders sa ato ang alawiton. So minus diakono adto euphonics na to siya o additional dahil mga kaigsuonan. So atong gipasalamatan ang Ginoo pinaagi sa alawiton si Jesus. Makaigsunan kung ato nga balikan ang ato ang tema sa ato ang kaning or theme song New Life in Christ mga kaigsuonan, di ba? Ang gingon diri New Life in Christ, abundant and free. Gikan sa Domingos gabi og tong gabi gyud og hantod karong buntag makaigsunan mo yung ko sa inyo. Ang inyong matagabi nga pagdawat sa pulong sa Ginoo mao na ang naghatag nato bag-ong kinabuhi diha sa atubangan sa Ginoo. Di ta mo ingon nga may masabadista. Dili na mo matters religion mga kaigsunan mga kagalaan. Kundili sa matagabi nga pagsanong ninyo nga pag-uo nga ato bang dawaton ang pulong, dawaton nato ang pulong sa Ginoo, that is already a new life in Christ. Mao na nga dili lang pud og kamo. Kay kami sa matagabi nga pagtambong nato although di tanan kay nabahin-bahin nato tungod sa among kaubanan nga mipahulay na nga puli-puli ang atong attendance diri sa mga kaigsunan. Kami pod nabag-o pod ang among kinabuhi sa matag gabi samtang pod mi nakauban ninyo. Busa ang ato nga gisgutan sa matag gabi dili ra kay kamo mo'y nabulahan niini sa matag gabi ug hantod karong panahon na. Ang kalainan lang kay nagpasalamat mi sa Ginoo nga adunay sama ninyo nga higala namo nga nakauban namo kay sumo man pud ni kami ra pud, di ba? Mo na nga nganong mangimbitar man mi, mangimbitar mi kay nindot pud nga naatay mga kaubanan nga wala to gikakuyog sa matag adlaw nga igpapahulay nga nahimo namo nga nakuyog sa matag gabi ug hadtod pagkarong panahon na ug hantod pa unyang hapon. Kina pa man tay programa ug di mag-uol kay di man tagpaniud to. Okay? So di na nato na problemahon. So ang ato nga topiko karon nga kabuntagon magkaigsunan o magkahigalaan. Walay lain kundili ang pagkatinugyanan usa ni kapagsimba. So matod pa sa atong key text magkaigsunan akong balikon gibasa ni ganiha sa ato nga kaubanan nga leader ni Elder Tito Abayan dire sa Pinayag 14 bersikulo 7 og sa makusog nga tingog siya nagingon, kahadlukin ninyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa paghukom og simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta og sa yuta, sa dagat o sa mga tuburan sa tubig. Magampo ta, mga kaigsunan, mga kagalaan. Ginoo among itugyan di kanimo ang mga pagpamulong, paghiskot ning taknaa sa sayo nga kaudtuhon. Ang balang Espiritu Dios may magagahom kanamo karon. Labi na kanako nga magahimo sa pagpahat ni nga pulong nga gikan kanimo. Ihatag usab ang pagpangandam sa mga kaigsunan ug maumansab sa among mga kahigalaan nga nahimo namo nga nakauban nining dapita alang usab sa pagpaminaw sa imong pulong. Salamat sa oportunidad
nga diin kami sa lain na sab nga bahin sa tibuok nga semana makadungog sa imong pulong. Kining tanan among gipasalamatan nga madawat sa ngalan ni Jesus nga mong personal nga manluwas. Amen. So ang tumbok din makaigsunan mao nga simbahon nato ang Ginoo tungod kay siya ang ato nga creator. Mao ni ang pinaka gist dinhi kay nga naman siyang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, sa tuburan, sa tubig, tanana. Mao nang gingon diri magkaigsunan ang tanan iya sa Dios. Kay sa Salmo 24 bersikulo 1 niingon, iyas Ginoo ang tibuok nga kalibutan ug ang tanan anaan niini. Ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini. So wala gyud napisik. Kay tanan God, di ba? Ug naapay dugang bisan pa ang bulawan ug ang bahandi iya sa Dios. Tungod giniingon ang Hagyo 2:8, ako ang salapi ug ang bulawan. Busa ka na bitong atong gipangkuy-kuy diha nga bulawan, wa gyoy ato ana. Iya gina sa Ginoo mga kaigsuonan. Okay? O kana pong salapi nga ato nga nas bulsa nato o kanang ato pang dawatonon nga salapi di gud po na ato. Kay niingon man gyud diri, ako ang salapi ug ang bulawan. Ug ang tao lamang di ay unsa man gihimo nga pinayelan sa Dios. So mo nang gitawag nato tinugyanan. Pagkadaghan man lagi ni translation or kaning bitong atong sinultihan na gitawag nga pinayelan pero maura gid siya sa pagkatinugyanan. Ug ato pagyud ipalutaw-lutaw gamay makaigsunan gisaligan. O di ba mas kuana siya? Mas clearer na. Kung mo yung kagisaligan di kinaato. Di ba? So ang tao gihimo nga pinayelan, tinugyanan or gisaligan. So mauna siya magkaigsunan. Kigingon sa 1 Korinto kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto 2 gingon, isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios og ningon diri, og kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. So naay requirement. Kinahanglan masaligan. Kinahanglan, di ba? Kasaligan, gipiyalan, or piniyalan makaigsunan. Busa, ang pag-uli sa ikapulo o paghatag sa halad, ngadto sa Dios, maoy katungdanan sa tao. Okay? Gawas nga gitugyanan ta, gipiyalan ta sa Ginoo, naabutay katungdanan. Karon niini, ang question karon unsa or sa unsang paagi nga ma-exercise nato ang ato nga katungdanan mga kaigsunan. Mo nang ganiha, giuna-unahan ni Bernards og basa ang Malakias 3:8 og 9 mga kaigsunan 8:9 gadtos 11 ni siya. Ngayon dire sa bersikulo 8. Mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagtikas? Sa gibasa ni Kuya Nards, mangawat. Maura na, kadaghay translation lagi. Pero manigas, mangawat, pero sa English ani rab. O di ba, sa Cebuano sa rab, di ba tulis? Okay, daghano na itong istorya ni. Tikas, kawat, tulis. Mangutana ko sa inyo, maayo paminahon, dili. Kanang tulo, di gid maayo paminahon na. Pareho ra na sila. Magsuon, mag-agaw. Mauna sila. So, gitikasan ako ninyo sa unsang pamaagi? Sa ikapulo og mga halad, mga kaigsuonan. So, duha. Atong bantayan. Duha ang ato ang bantayanan. Kay og dili nato mauli og mahatag, kita nakapanikas sa Ginoo nga mo'y tag-iya, nakapangawat kita sa Ginoo nga mo'y tag-iya. Kita nakapanulis sa Ginoo nga mo'y tag-iya. So katungdanan nato ang pag-uli ug paghatag. So unsa may masinatian sa piniyelan sa dihang dili siya motuman sa maong katungdanan sa pag-uli sa ikapulo ug sa paghatag sa halad. Mo nang dugangan natos 9.
gitunglo kamong tanan kay ang tibuok nasud nanikas kanako. Ay dili ra po di ay kitara, daghan di ay sab. Di ay. Mao nang gikinahanglan nga kitang tanan, tan-aw nato ni nga di kita makapanikas. Ang nakanindot ani mga kaiglaan, mga kaigsunan, kay gipasayod patas Ginoo. Kay papatapasayra. Muna giingon, mahidangat kita sa 7 ka hapak. Di ba? Unsa may dangatan sa taong di matuman? Di ba magkaigsunan? Unsa ba itong giingon gani ha? Busa ang tambag, mao kini dad-a ang tibuok nga ikapulo. Mao ni ang katungdanan nato ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Mao nang ang kasinatian nato kung atong tumanon ningon dayon diri sulayi ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit og ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Grabe ni nga katungdanan nato kay dili gyud ang Ginoo magdumili sa paghatag kay ngano ablihan ang tibuok bintana sa langit og ibubo. Sabi ninyo magkaigsunan, kung atong lantawon, ang rason nga wa gid tay matod pa kadagaya sa pagdawat tungod kay kita ra po'y hinungdan di ay. Kaya wa gid nato himuang ang atong katungdanan mga kaigsunan. Muning atong mga kalisod karon ang hinungdan di ay ani tungod kay wa ta katuman. Mo nang praise the Lord kay naay pagtulun-an nga nag-abli sa atong unahuna nga maura di ani solusyon. Pagkasimpol man ang solusyon aron makadawat tas kadagaya kung sa panalangin nga daghan kaayo kay ngano mo yung kung nga dugang panalangin kay no hagbay ra man ta nakadawat. Ang problema lang gani kay nagunahuna ta nga sige tagkulang tungod kay atong unahuna nga ang Ginoo wa gyud mudagaya nato hatag. Ang problema di ay kita. Wala dawat kadagaya magkaigsunan tungod kay nalimta nato ang pagtuman mo ni karong panahona nga gitudloan ta magkaigsunan. But pasabot ang kadagaya kung panalangin si Ginoo naaridi. Ang yawi lang karon mooy gustos Ginoo nga atong himuon, nga atong tumanon kay kung atong ma-imagine ang panalangin sa Ginoo magkaigsunan, gihangad na ginato, ugoy naa na gyud. Kanus agid kaha na mahagbong. Mahagbong ra na kung atong tumanon ang atong katungdanan. Mo na siya magkaigsunan og napay nindot. Dili ko tugutan ang mga mananap sa paglaglag sa inyong mga tanom. Arong ang inyong kaparasan mamunga og daghan na makaana mo nang sa atong mga tanom. Safety food at the same time. Kaya ang Ginoo dili gini pupakyas. Kay siya ang tag-iyas tanan. So karon, pila man ang atong ikapulo sumala sa kasulatan. Pila man. Sumala sa Leviticus 27:32 ngadto 33. O ang tanan nga ikapulo sa mga baka kon sa mga karnero bisan unsa nga moagi sa ilalom sa sungkod ang ikapulo niini pagabalaanon ngadto kang Hiyuba. Mo'ng galitag ikapulo ikanapulo. So pila man na percentage? 10%. Bilang tag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pag ika-10, ilain. Mo to siya gitawag nga ikapulo. Okay. Unsay sunod? Gingon diri, dili siya magasusi kung mamaayo ba, kung dautan ba. Ni pagailisan kini niya. So kadto nga mananap, bisag unsay status, pag ikanapulo, ilain to, mo to ikapulo. Mo nang sa ato apod karon. Wa naman taan ang kalisod po magbit-bit-bit o kabaw no or baka or sa badiha pero matay na pulo ka baka po hinuon po no mga kaigsuunan. Una problema ron kay di man kayo tadaghag mananap. Unsa may ato karon ang mode of panginabuhian nato or ang atong madawat is salapi na. Mo na pinaka sayon. Subot pasabot makadawat kag 100 ron automatic atong ilain ang 10%. Pila man? 10 pesos. Mga kaigsuunan.
Sumao na siya. So 10% ang ato nga ikapulo sa pagkangalan nga ikapulo. Ang pangutana karon, unsa man puning halad? Kinagisgot mataghalad. Ang halad, mga kaigsunan kahigalaan, mauni ang pagpadayag sa atong gugma o pagpasalamat kang Ginoong Hesus tungod sa iyang pagkamanunubos og manluluwas kanato isip nga makasasala. Og siya po ang ato nga creator. Gugma ni halad. Abi ninyo magkaigsunan og mahigugma bitaw ta. Wa gyud kinutuban ang atong mahatag. Kung unsay naat sa ato murag ihabwa gyud para gyud tagag ebidensya nga nahigugma gyud ko. Mangutana ko ninyo magkaigsunan, sa inyong tan-aw, di kaha more than 10% kung kitay na ay gugmas pagbati magkaigsunan? Nga habwao naman gali nato. Kay para lang yung idiga nga nahigugma ta mga kaigsunan. Pero ang pangutana karon, Brad Sirano, pila man? Kay Jess man ang ikapulo. So mo nang ato lang pod, balikan ang kasulatan. Although gugma ni siya og pagpasalamat. Ako makasiguro kung magkaigsunan nga more than 10%. Kay gugma man eh. Di ba Kuya Nards? Yun sa galito ni mo pagpadayang gugma ni mo ni Ate Eden. Sa unang panahon. Mubaktas gikag butuan paingon sa padiay. Di ka na nga makalilisan nga gugma. Hutdon yun ang gininhawa aron makaabot og padiay. Wala pa man ang motor kayo sa una. Og minus-minus og gininhawas ko yun sa unang panahon. Di niya mapasugot si Ate Eden. But pa sa ihap-hap lang nimo ang imong gugma makaigsunan, sultihan ta mo. Di ginato maabot ang gusto nato nga goal. Munang ako mo ingundaan ko sa inyo, ang gugma kung mahigugma ta 100% na. Nabasig mo ingon na mo nawa, na mabili nato, amaw lagi na magisgot ta karon. Ato lang gipadayag karon kung unsa ning gitawag nga halad og kaning gugma og pagpasalamat. Pila og unsa ang halad sumala sa kasulatan. Balikan ra gihapon nato ni Malakias 3:8. Unsa may giingon? Nga diin ta nakahimo sa pagpanikas. Pinaagi sa ikapulo og halad. Naog mo ingon og or ang or makaigsunan og lahi na siya. Ana na siya. Tithe or offering kung mamili rata. So duha gyud. So kung moingon ta nga og but pasabot pareho na og gibug-aton mga kaigsunan. May kagalaw no mga kaigsunan nga Adventista. Usahay ra bata malimot po ta. Nya kaning ikapulo og halad pareho ra gid gibug-aton kung butaw naon. Subot pasabot nga ang pinaka-basic nga atong halad di ay 10%. Mao nang kita mga kaigsunan diri sa Baad Church, 10% or more ang ato nga gi-practice dinhi. Ang more, din lang ko magbanha og pila ng inyo po diha. Sumauna siya mga kaigsunan. Tungod kay ang ikapulo og halad ang gisgutan buot pasabot, pareho ra na sila. 10% pod ang atong baseline sa ato nga ikapulo. Og niya pay laing pagpamatuod sa Deuteronomy 16-17, kapitulo 16-17. Kinahanglan nga ang matag usa magadalag halad sumala sa panalangin ngayang nadawat. Buot pasabot sa in English pa na masayon man sabton usa in English good. Proportion. Buot pasabot pareha. Na kung moingon ta nga 10% ang ikapulo nga mo nagsimbolo nga giila nato ang Ginoo nga siya mo'y tag-iyas tanan nan according man sa panalangin nga atong nadawat. Buot pasabot 10% gyud pod ang ato nga halad. Munang dili na ta sig pangita nga teksto por teksto brad. Naijis diya nga gingon nga manay ta atong halad. Klaro naman eh. May kaigsunan. Gawas lang gyud og mutumaw ng ato ang selfishness. Kay wa gid ta di kita magsilbi ana. Mo nang ato buntugonon. Sumuo ni siya mga kahigalaan nato nga mga
bisita na to. Ngang ikapulo og halad pareho ra na sila og gibugaton. 10% gihapon. Okay, balikan ako. Sa 100 pesos, pila gali ito ikapulo? 10. Karon kapayriho man di ini ang halad. So ato magdugang na putag laing 10. Onya pila naman lang nabili nato? 80. Moingon batangan na lang? Dili oy. Kada ko pa nang nabilin sa ato 80 pesos pag yun ang nabilin. Kay ang iyas Ginoo nga mo'y tag iya 20 ra. Mo na moingon tag ra. Kay 20 ra man. Mas gamay man siya kaysa ato nga nabilin. Natural kay siya may tag iya. Taatog yung bahinan ug ulian mga kaigsunan. Para murag guna sa ginikanan nato. Di ba? Ganahan atong ginikanan pero naapod tay gesture of kanabitang pagpasalamat sa ato ang ginikanan nga naghatag. Mo nang atong ginikanan di pud na magmakuli og hatag na pud og dugang. Ingon ana ra magkaigsunan kana tawanon ra nga pangunahuna ha. Samutang ug ang Ginoo mga kaigsunan. Okay. So dirita sa offering guide para mas klaro ang ato ang ilustrasyon. Kung maghatag ta sumala sa panalangin nga gihatag sa Ginoo, mo na yung proportion or percentage or kapareho nga sukod. Mo na og magadawat ta sa panalangin, sunod ana ang ikapulo. Manatong bantayan mga kaigsunan, mga kagalaan ha. Pag naay panalangin gali, ang una natong himuon, ikapulo. Pila man. Ang isunod ayon, halad. Ang question karon, pila man ang halad? Muna akong giingon sa inyo, 10% pod, mga kaigsunan. Ang ato ng halad. Unsay dugang nga, giya ni ini mga kaigsunan? Kaning sa 2 Corinto 9:7. Ang matag sa maghatag sumala sa pagbuot man lagi sa kasing-kasing dili magapanuko ni ingon nga pinugos makaigsunan og mahigugman gali ta wa gyud pugos-pugos og mahigugog magali ta all out gyud, di ba? So kung ang atong 10% pagbati nato nga dili na siya pinugos makaigsunan mauna na ang gugma nato sa Ginoo. Pero mayon ko sa inyo nagtuo ko pareho tag pagbati. Ang 10% di pa ginapaigo sa tinuod lang. Kaso lang, gustos Ginoo lang nga makapractice ta sa atong pagka manggihatagon. Mauna siya magkaigsunan. Ang atong offering, dili na siya fixed. Di pareho sa ikapulo nga fixed. Pero adunay guide. Optional, mga kaigsunan ang tawag ana. Tanawaro gud ninyo ning usahay ma-misinterpret nato makaigsunan bitaw kaning nga teksto sa city pero i-backtrack nato ni pareho ra ni sa Deuteronomy 16:17 nga proportion ngano man siya nga nagapugas og dagidyot magaani og diriyot pero siya nga magapugas og dinaghan magaani og daghan pero usahay ta ganahan tag daghan pero ang pugas nato gamay ra kabantay mo ana. Ganahan tagdaghan nga maani. Pero ang ato nga gipugas, gamay ra. Naunya pwede di ay na. Muna giingon, mangayo kag 100 sa Ginoo, pero ang imo ang ikapulo og halad piso. Sao naman na? Di ba? Pero kung gusto ta sa mauna nga mga butana nga gusto nato nga madawat sa Ginoo, nga dugang ang akong term ani ha. Nga naman, dugay na tanggi panalanginan sa Ginoo. Dili kay mohalad may kapulo ta kay aron ta mapanganilang wrong. Aron madugangan ang atong panalangin, mahimo ta sa atong katungdanan magkaigsunan magkaigalaan. Mao na nga giingon diri. Proportion. Pero mga kaigsunan sumala kinasing-kasing na siya. Ngano man kay ang Dios nagahigugmas malipayon nga naghatag. Busa kung naghatag man lang ta, nga nagsakit imong buot, ayaw na lagahalad. Yes. Kung mo yung san ni, oy, kuhaan naman itong 100 og G's, na ayaw na lagahalad, og maunang istorya ha.
Kay gustos Ginoo nga malipayon ta nga naghatag og nag-uli. Mao na nga ang Ginoo pod dinhi sa utso niingon, ako og ang Dios makahimo sa pagtagana kaninyo sa tanang panalangin nga madagayaon gayud, way tihik-tihik. Mao man ni atong gusto, di ba? Nga panalangin nga perting daghana. Suposa ang atong pagbati pud sa pag-uli ug sa paghatag, wa po'y tihik-tihik. Walang halo nga pag-ukon-ukon magkaigsunan. Manang nang hinunguha ka nga madugangan ang panalangin sa Ginoo sa imo nga makadugang og 100 pesos nan. Mag-uli o maghatag kas imong halad sa gis so 20. Ato lang inanaon pagka-istorya kaigsunan. So, ang halad nga labaw pas 10%. Ngano man hingpit og walay ikasaway. Di ba ganiha nagisgot ta sa tithe? Nga bisag masakiton di na pagsusiho na. Mangutana ko sa inyo, ang masakitong di masakiton nga mananap, hamay mas bugat. Di ba ang way sakit? Walay ikasaway. Di ba magkaigsunan? Mo na nga mas labaw pa na 10% kung puto na naon, di ba? Kay gingon diri sa Leviticus 22, hingpit pagadawaton kinahanglan nga walay ikasaway. Kay nga naman, kadtong mga buta, kun bali, kun pungkol, kun kalungguhon, kun nukahon, kun may kugang or kini ayaw gyud ihalad. Ang halad pagka-espesyal na lang gayud mga kaigsunan, mga kahigalaan. Munang mayon ko sa inyo, mas labaw pag yun kaysa ikapulo. Nga naman, gikan na as gugma. Hutdon ginato yun. Kaning nahigugma ta magkaigsunan. Muragwa na lagi halos ibili na to. Tanawar ko ang pagbati sa atong mga ginikanan. Og makasuporta sa atong mga kabataan, mo ingon ba yun? Bisag sa pagkaon. Sige, imo na lang ni, bisag way ako. Di ba mga inahan? Tinuod ba na ako gisulti ba? Sige, nagtumutumo ra po ko eh. Tinuod ba mga ginikanan? Susi. Unsay rason nga moingon ang ginikanan or inahan nga bisag way ako. Unsay rason? Tungod sa gugma. Mao na diha mga kaigsunan. Mo nang mayo ko sa inyo, ang gugma, ang halad nga ang pinasikad gugma, mas labaw pa na kung percentage wise ang isgutan sa ikapulo. That is my more than 10%. Kanang 10% ako, atong giingon, ato rananggi, himo nga practice. Kay moabot ang panahon, di nakaganahan og jisra. Ang ihatag sa Ginoo. Moingon na ka, saan pa man ang Ginoo? Lugahan ko na, mag 20% na ko. Mag 30% na ko. Mag 40% na ko. O kaya mag 50% na ko. O di tunga na mo sa Ginoo. Pwede. Anong di man pwede? Kung ingunana ng atong pagbati sa Ginoo, mga kaigsunan, di ba? Labira magkaigsunan o kinabuhi na nato mo'y nakataya. Kapantay mo sa mga tao nga gusto pag nila mabuhi. Mo'y ingon, sige na. Bahala na kung sa'yo na ay baligya. Basta mabuhi. Di ba? Kanang masakit ang atong kaubanan sa panimalay. Ang doktor, ingnon maginato, Dok, himua ang tanan, bahalang makabaligyag, makautang-utang ko. Basta kay mabuhi lang yun. Why? Tungod kay nahigugma ka. Tungod kay ang kinabuhi, bililhon. Manang si Kuya Nars ganiha sa anaurat doon. Yung panibrad sa, nasuko ka Brad? Dili to, wato masuko si Kuya Nars. Naghatag lang emphasis, nga unsa may kabililhan nato, kawilihan nato, nga wala may ato. Busa, mag-uli o maghatag ta magkaigsunan kay ato ng katungdanan. Muna kung atong balikon ang prinsipyo magkaigsunan, nganong labaw, tungod kay gugma, mga kaigsunan. O ang Ginoo maghatag sa kadagaya.
Mao ni ang pagpadayag sa pinansyal nga mga pagkatinugyanan. Atong inumduman, ang ikapulo og halad pareho gid na balaan. Ang ikapulo og halad iya na sa Ginoo. Ang ikapulo og halad usa ka pagsimba. Murang sa diha nga nag-uli tas ikapulo, naghalad tas Ginoo. That's one way of worshiping Him. Paagi na nato sa pagsimba. Muna ang pagkatinugyanan, usapod kapag simba. Dili lang kayo ni pagsimba nato sa adlaw nga igpapahulay. Dili lang kay kanang inyong pagsimba anang Domingo, ang pagsimba. Kung dili, mayon ko ninyo among mga kaigsuonan o kahigalaan. Makapractice mo aning ikapulo og halad bisag dili mo Adventista. Bisag unsa nga reliyon mo gikan. Pwede mo didto mo mag-uli o maghalad. Pananglitan o Katoliko mo, pananglitan o Iglesia ni Cristo mo, pananglitan GIL mo, kung saan nga klase. Kaya nga naman, pareho raman tag Diyos nga gialagaran. Di ba? Musugot dahil lugar mo nga nianhi mong simbahan o guwa mo ilang sa Ginoo. Mo na nga kani nga pag-practice, dili lang ni alang namong Adventista. Pwede gid gihapon mo kay nagtuo man mo sa Ginoo nga siya mo'y atong Dios, nga siya mo'y atong Creator, nga siya mo'y atong tag-iya aning tanan nga mga butang nining kalibutan na. Busa. Pwede gid ninyo ni i-practice. Moingon ko ninyo i-challenge ta mo mga kagalaan. Once inyo nang buhaton bisag unsa nga relihiyon mo, musulti ko sa inyo, lahi ra gyud ang atong masinatian. Yes. Balikin ninyo ni Kuya Nards o mapakyas na nga bahin. Di ba ito magigsoon? Sulayin ninyo. Bisag unsa na, 100 pesos? Pwede. Di ta mo ingon nga, gamay ramang akong income, gamay ramay akong nadawat karon. Bisag unsa ka gamay. Laini na. Halimbawa, 50 pesos. O di, 5 pesos ang ato ang tithe. 5 purang atong halad. Sulayin ninyo. Dili ni mag-matter karon og Adventista ba mo, Sabadista ba mo o dili. Kung dili, nag-ilaman tas Ginoo, then we will do it. Bisag aha mo nga religion, dito ninyo na i-deliver mga kaigsuonan. Okay, tungod kay kung baliko nato diri sa Pinadayag 14 City, simbahon ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ag sayuta, sa dagat ug sa tuburan sa tubig. So sa unsang pamaagi nakahimo tas pagsimba sa atong pagkapinayalan, mag-uli ta sa ikapulo o maghalad ta sa 10% pod mga kaigsoon. Mga kagalaan. So karon, ipiyalan po ta mga kaigsuonan di lang sa panalapi, kundi ipiyalan po ta sa Ginoo sa atong mga lawas. Di ba gani ha? Naisgutan ni Elder Fermin kung unsaon nato pagbaton sa mayong panglawas. So ato ning ampingan makaigsunan samtang ta nagulat sa atong termino. Kay ngano diri yun, ampingan nato kini sumala sa balaod sa panglawas nga gibilin kanato sa Ginoo. Ganiha. Gitagaan ta og pamaagi, instruction, lesson kung unsay dapat kaunon lang ug unsay dapat pud imnon para mapreserbar ang ato nga panglawas mga kaigsunan. Kay samtang ta nagpreserve ni ini, iandam po nato ang atong kaugalingon sa umalabot nga appointed time nato. Sa matag-usa nato kakinabuhi nga mao ang kamatayon. Di ka mo yung tanga, sige rin, bahalag unsa nila kauno total patay, man lang gihapon. No! Nabantayan nato ang atong lawas, templo sa Dios. Naon niya na ilay Dios mo puyo nga dili nato plastadahon ng atong lawas. Bahala mga matay ta. Kay naa mga appointed time sa atong kamatayon, ang importante gipreserbar nato ang atong kinabuhi diha sa tubangan para aduna tay palabotonon nga kaluwasan mga kaigsuonan. Busa dapat pud ato nga tun-an ang kahimtang sa mga minatay kay base unyag lahi ang atong pagunahuna. Munang gingon diri ang tao mamatay apan adunay panahon sa pagkabanhaw raon niya. So nganong naghiskot man kung mag-prepare ta. Kaya nga naman, kaning atong kamatayon nga appointed time, temporary ra na. Naanay pagkabanhaw ra gihapon nato makaigsunan kay matod pa diri sa Job 14:10 laktaw 14, apan ang tao inig kamatay niya
mao kana ang iyang katapusan ug dili mo na siya kita. Napaydugang diri, kung mamatay ang tao, mabuhi pa ba siya? Apan magpaabot ako hangtod nga moabot ang panahon nga ako buhian nagikan sa ako nga kahimtang. Subot pasabot makaigsunan aduna patay paglaom. So ang lawas o gininawa mao'y naglangkob sa tibuok nga pagkatao nato. Muna kung atong balikan ang komposisyon sa lawas sa tao, matod pa sa Genesis 2:7, onya may kuha ang Dios og yuta og nagbuhat siyag tao gikan niini. So gihoy pa niya ang buho sa ilong sa tao sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tao nakabaton og kinabuhi. But pasabot ang abog himong lawas og gihoypan sa Ginoo plus gininhawa mao nay gitawag nga lawas nga buhi mga kaigsunan. Ang pagbinulagay sa lawas o gininhawa mao na ang kahimtang sa kamatayon. Mao na nga og di na ta mo ginhawa aw patay. Kaya nga naman, ang komposisyon sa lawas sa tao, nga buhi, lawas plus gininhawa. Kanang, moana pa bang atong sinina, mo nang moingon na itong uban nga, tanawa ang sinina, o nag-ana-ana pa ba na? Kaya guwa na, mao na. O, di ba? Mo na siya magkaigsunan. Kaya gininhawa, part na siya magkaigsunan. Yan was dire sa Ecclesiastes 12:7. Onya mo pauli sa abog at ang atong lawas o ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga mo'y naghatag niini kanato mo na nga ita magtuutuan na nga og nay mamatay mo yung layon nga uy murag tuwa pa man si tatay didto nagkabanha-banha pa man didto sa luyo uy wala na kay namatay na unsay giingon mo pauli sa yuta og ang iyang ginanawa mo pauli didto sa Dios. Nga ang atong lawas magkaigsunan, nagpabilin pa nga naa diri sa yuta magkaigsunan. Busa, ang patay, dili na makahimaya sa Dios. Busa, karon ang atong preparasyon. Nganong makapaminaw pamataan ng pulos Ginoo. Tungod kay, kung mamatay na ta, wala na. Saan pa man nato pag-preserve sa atong lawas? Wala na siya. Muna nga, ug nay mo ingon nga nakadungog ta didto nga moy tingog sa imuhang mama or igsuon ay mo tuan na. Kay tuan na ang gininhawa tuan na Ginoo. Ang lawas ana na ri ano nya? Basig mo ingon mo nya di Brad, kinsa man da ito? Aw hibalo na mo kinsa to. Kinsa pa baday laing al contrast Ginoo di ba ang yawa? Pwede man po niya nga himuon pod mga kaigsuonan. Matod pa sa Salmo 115:17, dili na makadaig sa Ginoo ang mga patay o ang nanaog ngadto sa yuta sa kahilom. So wala na pagdaig. Muna ang duha ka mamahimong paingnan, amang paingon ang tao tapos sa pagkabanhaw. Naisgutan nato sa pipila ka mga gabi di ba? Nga tapos ang tao pagmamatay, banhawon ang mga matarong pero katong nangamatay di lang sa kanus aman banhawon to after na sa milenyo. After na sa 1,000 years, mo na gitawag ikaduhang pagkabanhaw para unsa mga lito? Para na pod mahiagom sa silot na. Di ba? Oh, diri sa Juan 5:28 giingon diri. Ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog. Munang sa panahon sa pagbalik ni Ginoong Hesus makadungog ang tanan. Og manggula sila sa ilang lubong. Mo nang giingon diri nga adunay pagkabanhaw. O manggula sila sa ilang lubong kadtong maayog binuhatan mabanhaw og mabuhi sa dayon. O kadtong daotag binuhatan mabanhaw pero silutan. Pero di magdungan. Ang unang pagkabanhaw iya kana sa mga matarong. Ang ikaduhang pagkabanhaw after ingon ani ang senaryo ha. Although nagtuon na taan ni karong nga si Manaha. Pagbalik ni Ginoong Hesus, makadungog ang tanang nangamatay, ang tanang mga matarong mabanhaw. Mao na to ang tagaan sa lawas sa Ginoo sa wala nay katapusan nga kinabuhi, eternity na magkaigsunan. Mao to ang mga matarong. Ang mga daotan, mga kaigsunan, di pa to maapil. Mamakasyon sa ang mga matarong dito sa langit sa sulod sa usa ka libo ka tuig. Dayon pagbalik, mao na dayon ang pagkabanhaw sa mga daotan. Ang nakaway lami kay banhawon lang gid sila para lang gid sila silutan.
Mao na siya. Sila nga mga nangamatay diha kang Kristo pagabanhawon panahon sa ikaduhang pag-ani sa Ginoo. Mao na ni ang mga taong daotan magkaigsunan. Unya, mabati ang singgit sa pagmando diri sa 1 Tesalonica 4:17 og ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios og mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. May unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. O di ba? Og kita nga buhi paniadtong adlaw, pananglitan og naibuhi. Bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Kanindot no mobalik ang Ginoo nga buhi ta. Di ba? Gusto mo ana magkaigsunan nga pagbalik sa Ginoo buhi ta nga di mo agi tag kamatayon? Nga no diretso naman ta. Ang problema ani no kung buhi pa ta pagbalik sa Ginoo wa ta nikawan sa yuta nga wa ta kasakay. Na kandidato na kita. Sigurado na kung aha ta paingon. Kaya ngano, ang mga buhi, mga kaigsunan, pagbalik sa Ginoo nga daotan, patay na, 7 ka hampak good, di ka mamatay? Mamatay. Mo na nga mabantayan nimo kung palangit ka ni anang panahon na kay dili ka maigo sa 7 ka hampak. Taguan kas Ginoo. Mo nang dili ta mabalaka anang 7 ka hampak kay murag ganiha murag malisang gid ato. Lalim man ng 50 kilos, labi ka ng kabahong, labi ka atong pagkainit kaayo, makalilisang. Kasi may di mamatay, ana. Pero mayong ko sa inyo, mga kaigalaan, mga kaigsunan, di kita mabalaka, kaya nga naman, kung natas Ginoo, di gina kabalakaan, kaya nga naman, taguan tas 7 kahampak, mga kaigsunan. O kung mataguan ta ni ana, sa tawahanon nga bahin, mga kaigsunan, makaingo na kita, Ginoo, sigurado na gini ba? Bubalik ang Ginoo ron taon-taon, mahumanig 7 kahampak, makakawan, magiguan ng yutag, makasakay kus panganod. Ano man, huwag man magkamaapil sa 7 kahampak. Sigurado na. Mga kaigsunan, yes. Mauna siya. Diha, pagdili gali ka, buhi ka sa panahon sa pagbalik sa Ginoo, labirag, buhi ka sa panahon sa pag-igo sa 7 kahampak, huwag na. 100% sigurado na. Makakawan ta paingon sa panganod mga kaigsunan. Mo na inindot. Ang problema lang kung pag-abot sa 7 kahampak, pag-igo sa imog kabahong nawa na, sigurado na. Makatagamtam na po ka sa ikaduhang hampak, di rabadayon patyon. Buhion parabag yun. Kay pahutdon yun ang 7 kahampak. Nalimang ka na magkaigsunan. Unang pagkanindot na lang yun sa atong mga kuan bitaw karon mensahe kay ngano gipaandam kitag maayos Ginoo. Kaning atong mga pagtulunan karon nga madawat, this is really a preparation and that is praise the Lord. Mga kaigsunan. Kay ngano wa pa ni nga mga pasidaan tuod mga higala, mga imbitado namo. Ayaw mo pag-una-una nga sag kami mga Adventista, Sabadista nami, sigurado na ni, wapay sini. Wapay siguro. Nga naman, og dili po mi mutuman na aning atong nabatnan nga pagtulunan, wala po. Ego po mi 7 kahampak. Mauna nga mga kaigsunan, apil mi ani nga mga pagtulunan kay ngano reminder po din namo sa tinud anay lang. Tanan ani, kaya nga no, amnesyahonon ba sa busahin ng tao? Makalimot, mga kaigsunan. Muna, ang mga daotan, banhawon, tapos sa milenyo. So, mo nang gitawag ikaduha, mga kaigsunan. Kung nagdiris pinadayag 20, kapitulo 20, versikulo 5 nga to 6, wala mabanhaw ang ubang mga patay, hangtod nga miagi ang 1,000 ka tuig. Mao kini ang unang banhaw katong permiro, makaigsunan. Munang bulahan, kaayo ang nahiapil. Munang bulahan kung naapil tas unang pagkabanhaw. Nga naman, wala na'y gahom kanila ang ikaduhang kamatayon. Nga naman, di naman ta maapil, ana. Mahimo sila nga mga pari sa Dios og ni Kristo og maghari sila uban kaniya sulod sa 1,000 ka tuig. Wow!
Kalimang kaana bakasyon magkaigsuunan. Dayon kanibitang wa ta katilaw kung unsay maghari aning kalibutan. Kanang panahon na apil na tas paghari. Klaro man eh. Kung unsaon ang paghari is kalibutan. Di ba? Sumunang aron makaapil kita sa unang pagkabanhaw, gikinahanglan nato nga bag-ohon mo nang atong new life in Christ. Magkaigsunan. Ang atong kinabuhi sa dili pa kita mamatay or sa dili pa mubalik si Ginoong Hesus nining kalibutan pinaagi sa atong bautismo. Kay unsa may naas bautismo? Mga kaigsunan. Ang bautismo naa diha ang paghinulsol o ang pagbabautismo gikinahanglan na alang sa atong kaluwasan. Mao na siya mga kaigsunan. Abi ninyo, usahay may unta nga pastilan, uy, mao na lagi ni nga mga bahin na. Pero mayon ko sa inyo, unsaon taman nga mao man ang pagtulunan mga kaigsunan. Kung gusto ta mo adtog langit, mao gini atong agian. Mga igsuon. Mo nagdirigi ngon sa buhat 2:37-38. Sa pagkadungog ni inis mga tao, daw gikumot ang ilang kasing-kasing sa giingnan sila ni Pedro ug ang ubang mga apostolis. Mga igsoon unsa may among buhaton. Mao ni ang mga tao sa unang panahon nga nakadawat sila sa pulong sa Ginoo. Nga hala, naa ba di ini unanay pito ka hampak mo na dautan man di ay ta kay daghatay mga binuhatan nga wala gid magkalimao. So mo nang iniingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol og magpabunyag kung mapabautismo sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. So ang simbolo ug ang kahulugan sa bautismo matod pa diri sa Roma 6:4 laktaw 10 o 11 gingon diri tungod ni ini sa pagpabunyag kanato gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo na banaw sa mahimayaong gahom samahan kita usab angay nga magkinabuhi sa bagong kinabuhi. Kabantay mo mga kaigsunan. Akong gingong ganiha, ang atong paghalad mao ang pagpasalamat nato sa Ginoo kay kita gitubos, kita giluwas sa kamatayon. Gikan sa pagpakasala mga kaigsunan. Tungod kay ang kamatayon ni Ginoong Hesus niini nga kalibutana mao kadto ang simbolo nga giuban ang sala sa tawo. Mao na nga ang simbolo sa ang pagpabautismo. Sa diha nga ituslob ta pagpabunyag nato gilubong pud nato apil ang atong mga sala. Sama sa pagdala ni Ginoong Hesus sa lubnganan sa atong mga sala mga kaigsunan. Nga sa diha nga gibanaw si Kristo. Nga sa diha nga gikan ta tubig nawas ta mga kaigsunan. Nahimo ta nga bago. Muna gitawag nato new life in Christ mga kaigsunan. Kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-o nga kinabuhi mga kaigsunan. Walay lain paagi. Dugang paningon diri tungod ni ini, sa pagpabunyag kanato, gilubong kita, uban sa kinaiyang nga may ambit sa kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw, sa mahimayaong gahom samahan kita usab, angay nga magkinabuhi. Mga kaigsunan, og sa iyang pagkamatay, siya namatay dayon ngadto sa sala, apan sa iyang pagkabuhi, siya nabuhi ngadto sa Dios. Wow, mga kaigsunan, pagkanindot. Busa kamo usab, kinahanglan nga mag-isip sa inyong kaugalingon nga mga patay ngadto sa sala. Kaning ato bitong sala magkaigsunan nga bitbit dapat pud ni mamatay. Apan diha kang Kristo Hesus mga buhi kamo ngadto sa Dios. Mo ni dako nga maayo nga balita mga kaigsunan. Mo nang ang bautismo simbolo sa kamatayon ni Kristo og sa iya nga pagkabanhaw. Mo na nga sa diha nga kita makaapil aning bautismo magkaigsunan. Sa marapud ta nakaapil diha sa kamatayon ni Kristo og sa iya nga pagkabanhaw. Di ba kanindot? Nga masinatian po nato ang kasinatian ni Ginoong Hesus. Busa si Hesus bautismuhan sa bautismong imersyon
didto sa suba sa Jordan, pinaagi kang Juan nga Bautista. Kung atong tanahon, way lain nga ehemplo nga nagpabautismo. Una gyud, pwede naman tatos Ginoong Hesus dili bautismohan, oy. Diyos gud siya. Pero gihimo to niya kay aron mahimo siya nga panig-ingnan, simbolo or ehemplo magkaigsunan. So kinsa ang panig-ingnan nga atong sundon sa bautismo? Ngayon di sa Mateo 3:15-17. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay mo nagingon, gitugot ron ni ron kay anuman nga angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok nga pagkamataron og siya mitugot na lang. So di unta to pero for purposes nga mahimo nato siyang ehemplo alang niini nga espesyal nga gimbuhaton mo nang niunas Ginoong Hesus magkaigsunan. Mo nang sa 16 ingon diri og sa nabautismohan na si Hesus siya mihawas dayon gikan sa tubig. Ngano man ni magkaigsunan nga ato magisgutan. Kay naa man gud tay pagbautismo nga ang uban pisik-pisik ra. Dili na mao. Kay ngano man ang bautismo nga giehemplo gipakita na Ginoong Hesus maog yun ning ituslob gyud. Mo na gitawag nga immersion mga kaigsunan. Kay ngano man mo yung tag-immersion siya mihawas. Ang pangutana na bay paghawas og way tubig. Di ba? Logic. May kaigsunan. Og tan-awan na bukas ang kalangitan, iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga may kunsad nga ingon og salampati og mipahiluna kini sa ibabaw kaniya. 17. Og ani karon usa ka tingog sa langit nga nagingon, kini maoy ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Mga kaigsunan, kung mauni ang pagbati samahan nga atong Dios sa panahon ni Ginoong Hesus ug sa panahon pod kita, sa panahon sa iyang bautismo, sa panahon pod kita nga kitay mo undergo bautismo, the same pod ang pagbati sa atong amahan nga tuwa sa langit. Malipay siya magkaigsunan nga atong pagadawaton ang santos nga bautismo nga kita pod ingnon kini mo'y ako nga pinalangga nga anak nga may kalipay ako. Pagkanindot og ingnon tas Ginoo no nga atong amahan nga ikaw Brad Sirano anak tagid ka og naa ako'y kalipay kanimo, pagkanindot ana mga kaigsunan nga pamaagi. Unsa nga paagi sa bautismo ang gibautismo kang Hesus nga angayan natong sundon. Sa Marcos 10:29 gingon og si Hesus mingon kanila, sa kupang akong giimnan magainom kamo og sa bautismo nga gibautismo kanako pagabautismohan kamo. So siya gid ang atong sundon sa paagi. Giunsa man to? Kani, ang bautismo is baptizo. Ang Gregong pulong nga diin gikuha ang tinuod o sibong kahulugan sa bautismong immersion nga paglubong or pagtabon pinaagig tubig, mga kaigsuonan. Ang bautismo nga gibautismo kang Hesus mo ning immersion nga buot pasabot gituslob ilawom sa tubig. Kini nga bautismo ang ato nga sundon, mga kaigsuonan. So kung bautismo ang isgutan, daghan ang tubig nga gikinahanglan. So dili ra nga atong pisik-pisik nato nga nahibalan magkaigsuonan. So pila ka klase ang bautismo nga gihimong ehemplo ni Ginoong Hesus. Sa Efeso 4:5, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, og usa ka bautismo. Mabasig mo ingon ta nga, unya kay nabautismohan naman ko dito. Na unya kay di man pud tumao nga klase nga pagkabautismo. Oh, so usa ka Ginoo man atong gituuhan. Ug usa pud ka pagtuo. Unya kay atong gituuhan atong unang panahon kay wa man magkadimao. So dapat mausa ta ka pagtuo dayon usa ka bautismo. Unsa ang dangatan sa tao kung siya dili magpakatao pag-usab? Hey. Unsa ang dangatan magkaigsunan? Matupad dinhi sa 1:3 nga to 5 gingon. Og si Jesus mitubag kanila sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingarian sa Dios. Ato sa ning padayonon ubasa. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga gaanak ang tao nga tigulang naman siya?
Makasulod pa ba siya sa pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan og mahimugso? Grabe ka literal, no? Ang pagkamahimugso, pagkausab, dili literal ang gisgutan, kundi dili atong ipadayon sa 5. Og si Jesus mitubag, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig og sa espiritu. Buot pasabot, ang pagkatao, pag-usab, mao ang bautismo, mga kaigsunan, kay diha sa tubig o diha sa espiritu. Kabantay mo sa pagtuslob kang Ginoong Hesus, aduna dayoy ni kunsad nga bala ang espiritu niya, mga kaigsunan. Diha magsugod ang gitawag new life in Christ, mga kaigsunan. Og sa Juan 3, 3 nga to 5 ningon diri, og si Juan usab nagpabautismo, hasta pud si Juan didto sa Inon duol sa Salim, kay didto daghan man ang mga tubig, og ang mga tao nangadto og gibautismohan sila. So si Jesus og si Juan maorang klases kadaghan sa tubig ang gigamit. Tuslob gyud. So karon, unsa ang dangatan sa usa ka tawo tapos siya mabautismohan? Sa 2 Corinto 5:17 nagingon, busa kung ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Mo nang new life in Christ. New life in Christ, abundant and free. What glory shine, what joys are mine, what a wondrous. Kamo na lay tapos kay nawada na kog memory. Ang buot pasabot, mga kaigsunan, pagkanindot bisag sa alawiton, pagkanindot bisag bation nato, mga kaigsunan, ang lyrics nga atong theme song, ang epekto sa pagsubmitir nato sa atong kaugalingon, mga kaigsunan, mao ang pagkabag-o nga nabinuhat. Di ta gusto ana, mga igsuon. Mga igsuon, kung pwede palang magbalik-balik tag bautismo, ganahan ko ana. Kaso lang usarag yun ka bautismo. Nga iya sa pagtuos Ginoo og sa usa ka Ginoo nga atong gituohan. Unsa man ang mahitabo ngato after sa baptism nga atong gihimo aron mabag-o pud ta, mao nang atong ginahimo nga communion service, nga mao nang gitawag nato gamay nga bautismo. Mao nang ato nga ginapadayon, magkaigsunan. Pero alang sa pagdawat nato nga sama ani karon sa mga bag-ong pagtulunan nga nabag-o ta, nga mabag-o sa atong kinabuhi, bautismo, immersion ang atong himuon. Ug ang bautismo kinahanglan paghimuon sa ngalan sa Trinity, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ug sa Mateo 28:19-20 ingon, busa panglakaw kamo og himuan ninyo mga tinunan sa tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanang ngakong gisugo kaninyo og tan-awa, ako mag-auban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Abi ninyo, mga kaigsunan, anak kanindot mangyod. Kaysa dihang gidawat nato si Ginoong Hesus, nasabta nato ni nga mga pagtulunan. Abi ninyo, ang bautismo mo ay mutabang nato aron ang gidawat nato nga pulong sa Ginoo atong mapraktis sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, tuuhan gina nato. Kay klaro og tataw ang gihatag nga pagtulunan. Nga sa dihang nadawat nato ang pagtulunan, gikinahanglan silyuhan pinaagis bautismo, kay ang bautismo sulusama ka na, murag marriage contract na. Pakigminyo na to sa Ginoo. Sama sa atong pagdawat, sa atong gugma, makaigsunan sa atong asawa or bana, nga silyuhan na, pinaagi sa atong gitawag nga marriage certificate. Kaya may kag nahigugma ko, gusto ko makiguban nimo forever. Till life after death. Pag-utanaon sa ebidensya. Para mahimo nga legal o valid ang inyong forever, pinaagi sa pagpakasal.
Disimra po na makaigsunan, gidawat nato si Kristo nga personal nga manaluwas. Unsay ebidensya nato ron nga atong gidawat. Manang di kita kalikay aning bahina makaigsunan. Kini ato ra ning ipasabot. Pero mayon ko sa inyo, ang matag-usa nato ato nang personal nga desisyon. Mao nang ang bautismo mao ang paghinulsol sa sala, pagtuo kang Kristo, pagtuman sa mga sugo sa Dios, paghigugma sa Dios. Di ba kanindot mga kaigsuonan? Karon, kung ang tao dili mo tuo og magpabautismo, unsay iyang sangputanan? Din pasayloag ko ninyo ano makaigsunan kay Biblia man ni. Marcos 16:15 ngadtos 16. Og siya mingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwalin ninyo ang may balita ngadto sa tibuok kalibutan. Ang motuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo paghugahukman sa silot. Makasusubo ni nga katapusan nga teksto, pero kaigsunan lisod man pod og itago nato ni. Naara nato ang atong disposition sa atong kinabuhi. Natay bautismo karong hapon, giredi nato na wa may mahibalo og kinsay mo undergo, pero ang amo lang gituman lang pod namo ang amo ang katungdanan sa pagpahibalo ninyo mga kaigsuonan. Mao na nga alang sa mo decision sa bautismo mga kaigsuonan, di ta na mo patindugon pero dool na lang mo sa nag-invite ninyo kay para mapapirma mo nato aning ato ang baptismal nga form. Para atong kabahin ni sa ato ang himuon mga kaigsuonan. Mao na nga nanginaot ko ning taknaa sa kautuhon mga kaigsuonan nga ato nga nasabtan ang katuyuan sa Ginoo alang sa atong new life in Christ. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan ning takna sa kabuntagon o mahimaya nato siya uban sa iyang grasya, gugma o kaluoy natong tanan. Mga kaigsuonan.